ये पाइक जो मातब केयू बाहुबली ये कम करेंगे नहीं ये बाहुबली देखु यही निर्वाचन में 20 दिन रहा केते बाहुबली अच्छा पा पिब ये कालू खंडेतरा तो राजनीति सीट दरकार पाखे अर्थ अच्छी से अपरता सड़क 2 कोटी टଙ୍କା देले टिकेट नेले एथरा असंदेह कौन। खोर्धा विधानसभा आसन रु बीजेपी पक्षर क्या मिल टिकेट एक अंत कंदल चलता बेले से कंदलर वर्तमान शेष पर्यायर पहुंची जे गुंडाराज करुले बाहुबली नेता टिकेट दि जाइए 2018 रु तृणमूल स्तर रु कार्य करथिबा कालू खंडायत को टिकेट बाद पड़ी जहाँ नहीं से दल रु इस्तीफा देवा सहित स्वाधीन प्रार्थी भाव लड़े बोली सांबादिक सम्मेलन कर सूचना देते आम सीधा सड़क कथा आम सहित अच्छा जे बीजेपी प्रार्थी थे जे कि वर्तमान बाद देकी वर्तमान स्वाधीन लड़ुंट आम सहित अच्छा कालू खंडायत राय आगे आपन को स्वागत करी कहे कहीं आप दल छाड़े ये गोटे घड़ीसंधि भितर आपड़ जो पूर्व जानूले गोटे थर एमती होता है आप जो पूर्व जानूले प्रशांत जगदेव को टिकेट दि जाऊँगी आपण होहल्ला करते पार्टी ऑफिस भितर एवं सत घटना घटी राति आप ना रही परवर्ती समय कटा जहाँ आप अभियोग राज्य ऑफिस रे आज्ञा जो मैंने आमर दायित्व अच्छा मनमोहन सामल हूँ एवं मानस महांती हूँ प्रभारी माने हूँ समस्ते कहले टिकेट आपणकर अच्छी आउ टिकेट आपण पाइबे जो नेतृत्व को मुझे विश्वास करी क्या विश्वास करी तापर काली भी मनमोहन भाई पाक जाइली इस्तीफा देवाई से मो इस्तीफा ग्रहण कले नहीं मत मागी 48 घंटा समय मुझे देखिली जे कथार कौन ओजन ना कारण मु 75,000 भोट पाइबा लोक मुझे टिकेट पाऊनी से विरोध कले नहीं आउ कौन समय नहीं मत टिकेट देवे कि मुझे आज बाध्य हो रिजाइन देली कौन आप भावुं आप टिकेट कटिगला अर्थ कि कटिजी भावुं भितरिया किसी हाथ गुंजा दि जाए कौन आज्ञा देखु प्रसाद जगदेव गोटे दल में 20 वर्ष कार्य करते सेठू तड़ा खाई आईते माड खाई आईते जो माड खाई आसी तो जो राजनीति से करके चलुंट आम तो राजनीति करके चलवा लोक नुह आज्ञा आम लोक सेवा करने को आसलु आम जड़े गरीब घर जड़े गरीब घर पुओ मु धनी जमींदार घर पिला नुह मुझे लोक सेवा करने जो तो राजनीति सीट दरकार पाखे अर्थ अच्छी से अपरता सड़क 2 कोटी टଙ୍କା देले टिकेट नेले एथरा असंदेह कौन। भल लोक बोली प्रशंसा चरित्र विषय लोक जानी ना विषय कहले आज्ञा सरब ना कारण मुझे बसी बहुत थर बसी गोटे कार्टा धरिकी डेली 4-5 हजार पैसा खर्च कर गोड़े बहु प्रोग्राम लक्ष लक्ष टका खर्च कर मुझे भल भाव चिन्ही से कौ दिन क्या गोटे पैसा दिखती से पैसा आदाय करती बाहुबली नेता बोली कहुई क्षेत्र में बाहुबली को सामना केमी करेंगे जड़े खंडायत पुओ मु आज्ञा जड़े पाइक पुओ सी जो कहते मुझे क्या पुओ जो कृतिवास पाइकरा पुओ वंशर सी कौन कृतिवास पाइकरा वंशर पुओ एरा भूल भाल न्यूज आपण सांबादिक मान दौंती जो बाहुबली कहते सी नुह आम हूँ मो ना हूँ कालूचरण खंडेतरा मो घर मणिपड़ा आम हूँ पाइक गड़र पिला किंतु ये पाइक जो मातब केयू बाहुबली ये कम करेंगे नहीं ये बाहुबली देखु यही निर्वाचन में 20 दिन रहा केते बाहुबली अच्छा पा पिब ये कालू खंडेतरा खत पकईले आपण धान बुणिले किंतु फसल काटिबा आउ जणे ता असंभव मु खत माटी लगे चाष कर धान मु काटिबी निश्चित काटिबी मु आज जन आशीर्वाद हम लोकंर आज्ञा निश्चित जन आशीर्वाद हम जो भली मो पे अन्याय कराई से जगन्नाथ ये कथा बुझे माँ बरुणी करुणी यही खोर्धा बरुणी तले पहाड़ तले बसी सी माँ भी बुझे मुझे अन्याय कर निश्चित मु अन्याय भोगी किंतु जदि मो व्यतीत अन्याय होता से मैंने कौ टाइप भोगुंट आप देखु जड़े बिहार जीव आउ जड़े राजनीति सन्यासी नब आप 75,000 भोट पाई विगत दिन ए वर्ष स्वाधीन लड़ुंट केते भोट पाइबे लक्षे भोट आज्ञा पाइबी लक्षे भोट मोर टार्गेट मुझे 1,20,000 तैयार करी जदि आजिकल गाँ गली लोक जापरेनि 20,000 भोट खसीज तथापि मुझे चेष्टा करी लक्षे भोट नापे 20,000 जीव कुआड़े जीव एमती साधारण जनसाधारण जापरेनि बीजेपी मुहा मोदी लहरी था मोदी लहरी किसी भोट जदि जाए हेरी जीव हरी किंतु उभय 2 जन जाक हारे 400 पार आर पार करने आपड़ लगी पड़ते 56टी जो रही ब्लॉक रही से आप जाऊे किंतु वर्तमान से समय से भोट से कुआड़े जीव 400 पार मु भी आज्ञा थी भाग नहीं 400 पार से भोट आज दिन लोटारे जीव ना साधारण जड़े पाइक पुक जीव
କହିବେ କାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କଟିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି। ମୁଁ ଦଳରେ କାମ କରିଥିଲି, ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ମୁଁ ପାଇବି। କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଇ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ ଆମକୁ ସହାୟତା ହେବେ। ସରିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା କି? ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲାକ କରିକି ଜଣେ ଆଏସ୍ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣେ ଜିମ୍ କରିଥିଲେ ବାପି ବୋଲି, ତାକୁ ସେମିତି 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ତାକୁ କହିଲେ ତୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେବି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସଂଗଠନକୁ ତିଆରି କଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ବିଲ୍ଡର, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ବି 4-5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଲେ। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କ ଜୁଆଇଁକି ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଲେ ରାଜନୀତିଟାକୁ, ଏ ଦଳର ପୁରା ଆସିକି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଟଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଟଣୀରେ ଜଣେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଥିଲେ, ଭଲ ଲୋକ ସବୁଠୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦୀର୍ଘ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନରେ ବିଜେଡ଼ିକି ଯାଇକି ମଝିରେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ନେବେ ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ ବାବରାରେ। ସେ ପୁଣି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ବି ହାରାସ କରି ଚାଲିଲେ। କେଉଁଠି ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟଦେବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଢାଲି ସେଠି ଢାଲିକି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ ସେଠି 4 ଜଣ ଲୋକ ଯିଏ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଜି କାନ୍ଦ ବୋବାଳ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ? ବିଜେପି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ପି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚଏସ୍ କରିବୁ, ଆମର ବି ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ଚଏସ୍ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ ଭୋଟ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ? ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଥର? ନିଶ୍ଚିତ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଲଢ଼ିବିନି, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଲୋକମାନେ ଲଢ଼ିବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଇକ ପୁଅ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, କୌଣସି ଦଳ ନୁହଁ, ସ୍ୱାଧୀନରୁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ 75,000 ଭୋଟ ହାତେଇଥିଲେ ଏବଂ 400 ପାର ପାଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଭୋଟକୁ ହାତେଇବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଇକଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ମାଛ ମାର୍କେଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଛରେ ରହିଛି ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ କାଳୁଚରଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁଡୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରିୟମ।